A very good morning, dear gentlemen. Thank you for given the opportunity to participate in Innocom Product 2000 Innovation 2020. It is a great opportunity for the researchers to come in front and to explore and expand the research field. Okay, my name is Samadri Aplanaidu, head of team researcher, and followed by Mr. Rozaiman, Nazaruddin, Joakim, and Salabia. 5 our research team members. Okay, today our product is more on to eliminate the commodity wastage through the impact from the beetles, rhinoceros, and this integrated perangkap kumbang badak memberikan impak yang tinggi kepada komuniti, dan di mana kita ambil, we pick the sample direct from the nearby from our area where we living is a palm oil industry estates, where we take the problem from the estate surrounding estate input that they say the damage is done heavily by these beetles. So we also interview a few estate managers to get where it is leading. So it's a huge cost to the country, first of all, in the long run and also currently. So apa yang impak dia akan adalah dia akan menubur lubang kepada pokok, daun, kepada tangkai bunga, okay? Dan anak-anak pokok muda akan dirosakkan. Jadi pengeluaran bunga yang betul-betul menjadikan kepada hasil buah komoditi itu akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning to Innocom 2020. My name is Nazaruddin bin Muhtaram. Jadi salah satu objektifnya ialah membina dan juga menghalau bagi kumbang badak itu sendiri. So di sinilah kita akan menghasilkan perangkap kumbang badak. Kemudian objektif seterusnya ialah untuk menjadikan alat ini sebagai pengawal untuk populasi serangga tersebut, dan akhirnya objektif projek kami juga adalah untuk menguji keberkesanan perangkap kumbang badak ini sendiri. Okey. Jadi skop untuk projek kami ini adalah menggunakan Fromen, yang mana ia sebagai satu bahan yang digunakan untuk memanggil ataupun untuk merangkap kumbang badak ini, yang mana akan digunakan ataupun diganti 1 bulan sekali. Seterusnya perangkap diletakkan di kawasan terlindung cahaya matahari, dan ia juga perlu diperiksa 1 hari atau 1 minggu sekali. So dalam 1 hari dan juga 1 minggu ini kita melihat dari segi pengkajian nanti. Seterusnya kepentingan kajian untuk menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Yes, dengan adanya kumbang badak ini dia akan mengganggu pertumbuhan penghasilan buah kelapa sawit ini, yang mana ia mengganggu dari penghasilan selepas penembungaan. Ia mengganggu terutama pada pokok yang berumur lebih kurang 5 hingga 10 tahun. Hello, good day everyone. I'm Karni Joakim here. I'm going to explain on the technical part about this rhinoceros beetle trap project. Okay, first and foremost, this project is created by using a prototype. By using 3D printing method for a prototype size. Okay. First and foremost, the technology we have used into this prototype is we use Arduino Genuino Uno as the motherboard to supply power supply towards the photoresistor sensor which we have implemented into it, and also temperature sensor, and also we have been using audio device with a light. With few lights we have implemented into this project. Okay, why we use the temperature sensor is because we want to detect the interaction of the beetle towards the trap at which point of degree. And also the photoresistor is we have implemented the photoresistor to implement the rotation of time. Okay, when it detects the light, it will switch off the light. It detects the sun intensity, and then it switch off the light, and it makes the buzzer to
to make some sound lah, to produce his sound. Okay. Besides that, when the photoresistor detects no sunlight, which means we have set about 300 bounds for the light intensity, it will automatically turn on the light. So here, light pheromone is the main attraction at night for the beetle to come. Meanwhile, the sound is the median for it to stop moving when it escapes from the trap. Here's the flowchart of the program. First, we use LDR, and then LED and buzzer, and then we also have a serial monitor system in our desktop to read the LDR value point. When the LDR detect light, buzzer will be off, and proportionally it will work in another way also. Since we are using Arduino kit here, so we have used coding to make it work as 100% automated. So we don't have to press a switch, or we don't have to get the we don't have to use a switching system. It's easy lah. Okay, here we see we have cut some metal plates here as the testing point for each method. So this is the first testing point. Next, this is the second material we have tested, and the third material is over here. Here is where we test the product during night time. This product has a potential product. We have just used it for a purpose to check and to innovate, to make it better. Okay, this is the complete circuit of the buzzer system in our product. If you see, we use an Arduino kit, we use a micro SD card chip for saving the audio device, and also we having a speaker, so that later we just connected the jack. We just connect the jack and it will function. During daytime, we use this inversion and we tested on the pump oil. We have get quite numbers of catch, okay? And the temperature radius was around 30 to 35 degrees Celsius at night. And the next day, when we got out in a lower temperature level at night, the amount of beetles that we catch was a bit low. As you can see, the statements we are giving here, whatever experiment we have conducted, we have placed it into a chart, and also, as you see, we also compared the model, the village trap design, and our actual one. Everything is stated by day 1 till day 7. This is implemented for a month time. Jadi untuk kuman badak ni iteration bagi kuman badak, sebenarnya kita buat kajian berkaitan tentang bau menggunakan feromon, bunyi dan juga pencahayaan. Sebab sebelum ini pencahayaan hanya menggunakan cahaya bulan, dan kita meletakkan pencahayaan daripada LED yang kita programkan pada waktu malam, dan bunyi kita programkan pada waktu siang. Jadi bunyi adalah untuk meletakkan kumbang tersebut secara statik dan tidak bergerak berterbangan ke tempat yang lain, dan pada waktu malam kita panggil dia melalui feromon dan juga pada cahaya yang kita bekalkan kepada alat yang kita dah bina, yang mana kita akan gunakan solar panel dan juga bateri supaya dia akan dapat membekalkan charging untuk kita punya alatan supaya bertahan lama berada di ladang untuk bertujuan memerangkap kuman badak. Jadi pada waktu siang, uji kaji yang akan datang yang kita akan buat, kita akan menaikkan desibel yang ada supaya audio yang hertz yang mana dan juga desibel kekuatan bagi bunyi tersebut, bagi menetapkan
kuman badak tersebut supaya tidak bergerak dan dia akan berada statik, tidak bergerak, berpindah-pindah kepada pokok-pokok yang lain. Itu uji kaji yang kita lakukan, laksanakan pada masa akan datang cadangannya. Dan untuk pada sebahagian malam pula, kita akan meletakkan pencahayaan, dan pencahayaan tu daripada malam kepada yang paling terang, ataupun kita akan buat uji kaji mana yang akan paling optimum sekali untuk memanggil, menarik kuman badak tu masuk ke dalam perangkap yang kita sediakan. Kita akan juga menggunakan circuit board, akan wujudkan dan akan bangunkan circuit board daripada program Arduino yang ada. Kita akan ada circuit board yang khas supaya kita dapat buat mass production, dan kita akan letakkan dalam inkubator kesuanan jabatan supaya produk ini dapat dikomersialkan pada masa akan datang. Jadi Okay, sekarang kita dapati satu kumbang yang attract pada kita punya trap. Mungkin dia akan dapat membantu trap kami yang lagi satu di belakang. Jadi kami tak sempat. Tapi kalau ikutkan tadi kami terlena di dalam kemah. So di sini kita dapat hasil 3 perangkap. 3 kumbang. Kami masih please remove the sun. Just strike it to the right. Okay. Tangkapan untuk malam kedua kami adalah 2 ekor